पाठचक्र अनुकूल एक मातृवंदना माँ पाद पद्म निवेदन करने आज आम सह अच्छा विश्वजीत पंडा भंजनगर। मामा समस्त आपके रूपरे भी तुमको देखुची शेर पस फोड़ा शेर पस फोड़ा जाऊं कथे तुम थारू सिगियोची जाऊं कथे तुम थारू सिगियोची अमूल्यनी है बड़ा अमूल्य है बड़ा तुम्हें अर्थ उदय मंदिए एक ही चमरूपा सागी उजिए तुम्हें अर्थ उदय मंदिए एक ही चमरूपा सागी उजिए काकी पंकी अबिरतेरी काकी पंकी अबिरतेरी हरिचा सदा थारा हरिचा सदा थारा चाउर पड़े भी तुमको देखुची शेर पसवार होरा शेर पसवार होरा जियों जैसे अट्ठाक्यो अबुरी मामा देखी तुम्हारे जियों जैसे अंतरताक्यो अबुरी मामा देखी भी तुम्हारे दुनिया रे तनना जोई दुनिया रे तनना जोई तुम्हें नरइच्छा पड़ा तुम्हें नरइच्छा कला चाँद पड़े तुमको देखुची तेरे पास भाई फला तेरे पास भाई फला मैं धन्यवाद रत्न प्रभा आप अनम्यूट ही धन्यवाद जना दो। बहुत 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 बढ़िया कितने दिन रे मुझे आज सुनिली प्रार्थना टे बहुत बढ़िया आ कहीं शिशु पाठचक्र जॉइन करना सब बेले आम जगी था शुणा सबुदिन एमती गोटे गोटे प्रार्थना गायब है वंदे मातरम सुना पिला बढ़िया लगला पाठचक्र श्री अरविंद सत्यमयी पाठचक्र अनुकूल्य आज कार्यक्रम आम आग को नेबा माँ पाद पद्म कोटि कोटि प्रणाम माँ भक्ति निराचना हो सारी आज आम सह अच्छा भवेश भाई भाई बोधे 5 मिनट लेट जॉइन हो पारती आज प्रति रविवार अपराह 4टारे जो ग्रंथ आलोचना हो आसुची भाई आमको समय दे आसछंदी प्रकृति माँ पाखरे कृपा भिक्षा करने छड़ा किछ न भाई बहुत व्यस्त था तथापि आलोचना रखती से प्रभुंकर जो वाक्य गुड़िक एक बाणी सदृश तामको आम हृदय मध्य स्पर्श करि थाए। साधक माने साधना करथिले अनेक साधक आश्रम रे सेमानकर अनुभूति प्रभुंको जणाउथिले सही समयर सही ताहाको एते वर्ष लिपिबद्ध करी जो पुस्तक दिए आमे शुणुचे ता बर्तन जीवंत लागुचे सतरे सही पुस्तक आलोचना त्रिविध रूपांतर आमर चैत्य रूपांतर तापर आध्यात्मिक रूपांतर तापर अतिमानस रूपांतर कर आशा करुछि एही उत्तर गुड़िक आमे पढ़िबा शुणिबा आ भाई पहुंचबे भाई विस्तृत आलोचना शुणिबा। ठीक अछि 182 पृष्ठ ओडिया गत थर जहा हां इंग्रजी रो 1223 आपण देइचंती हां भाई इंग्रजी रे सेटरे हां हां हां
1223 जो आलोक अच्छा, ठीक डिपेंड्स ऑन लाइट ता हेतिला पुनी से the color of the light. ठीक कलर it depends upon the color of the light. In any case, it is the light of a force from above. ତେଣୁ ଏଠି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ, color of the light ଉପରେ. In any case, it is the light of the force from above. ଏଇଟା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଆଲୋକ ବା ଶକ୍ତି. All lights are indications of a force or power. ସମସ୍ତ ଆଲୋକ ଆଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ସୂଚିତ କରନ୍ତି କ୍ଷମତାକୁ. All lights are indications of a force or power. It is the work of the lights and the forces they represent to act in their descent on the lower nature and change it. ସେଇ ସବୁ ଆଲୋକ ଓ ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ସବୁର କାମ ଯୋଉଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ. এই ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ସିଏ ଅବତରଣ କରେ, କ୍ରିୟା କରେ ଏବଂ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ. It is not necessary or possible to define. संज्ञा निर्णयर कौनसी आवश्यकता नहीं. ताको डिफाइन करिया किछ आवश्यकता नहीं. डिफाइन करिया भी संभव नहीं. लाइट इज लाइट. दिव्य आलोक हेउची आलोक. ताको संज्ञा कोन करि परबे. Light is light just like the light you see only subtle. जो आलोकटी को हमें देखू सचराचर रे देखू एटा केवल सटल अर्थात गोटे सूक्ष्म जिनिस. दिव्य आलोकटी कौन करे ना इट क्लारिफाइज द कॉन्शियसनेस. ये चेतना को स्वच्छ करे एंड वर्क्स एज ए फोर्स. एटा गोटे शक्ति परि कार्य करे एंड मेक्स नॉलेज पॉसिबल. एटा ज्ञानर आविर्भाव को मध्य संभव करे. If the divine light has no function, दिव्य आलोकर कौनसी प्रकृति रे फंक्शन नहीं माने क्रिया नहीं. It is just light or divine consciousness. एटा गोटिए आलोक. काहार आलोक ना दिव्य चेतनार आलोक. इफ यू मीन द रिजल्ट माने करंतु आमे जदी रिजल्ट कथा कहूचु फलाफल कथा कहूचु इट इज सपोज्ड टू इल्यूमाइन. एको हे तो आमे भाबुचु आलोकित करिवा टू रिमूव डार्कनेस अंधकार को दूर करिवा एंड ऑब्स्क्यूरिटी अज्ञानता को मध्य दूर करिवा टू मेक द नेचर फिट फॉर द कॉन्शियसनेस नॉलेज एट्सेट्रा. यथार्थ चेतना को आ ज्ञान को उपयुक्त करी गढ़िबा हुए तो एटा ही तार फलाफल हो पारे. तापरे मन करंतु दिव्य ज्योति हमको कौन साहाय्य करे. दिव्य आलोक हमको कौन साहाय्य करे ये होची सही कथा गुडी को. It is the power that enlightens whatever it falls upon. से जहाँ ऊपर पड़े दिव्य आलोक
से ताको आलोकित करे आलोकित कले आपण कौन देखो ये शब्द ये जो कथा गुड़िक आम पढ़ुचे बहुत गुरुत्वपूर्ण गोटे दृष्टि कारण लाइट और डिवाइन लाइट ये कथा गुड़िक आम 1000 रु बेसी थर शुणी सारी मत लगुच मोर देन दैट किंतु से प्रकृति कौन करुचे आम जीवन में दिव्य आलोकर आवश्यकता कौन दिव्य आलोक आसिले आमको कौन लाभ हम से कथाटी को कहला बेले प्रभुंकर कहवा कथा दि रिजल्ट मे बी विजन मेमोरी नॉलेज राइट विल राइट इंपल्स सूक्ष्म दर्शन स्मृति ज्ञान यथार्थ संकल्प यथार्थ प्रवृत्ति बा भावावेग राइट इंपल्स या को ही बुझा जाए आउ थे कथाटी को मन पकांतु सूक्ष्म दर्शन स्मृति ज्ञान यथार्थ संकल्प यथार्थ वृत्ति बा भावावेग तापरे 1 2 3 4 एमिति करिकरी 3 रो 1 2 केतोटी कथा वर्णना करा जायछि द लीड ऑफ द स्कॉल ओपनिंग आम खपुरी रो लीड ढांकुणीटा खोली जवा अर्थ ओपनिंग हवार अर्थ दैट द मेंटल बीइंग हैज ओपन टू द डिवाइन लाइट हमर मानसिक सत्ताटी आलोक प्रति उन्मोचित हो जायछि तापरे फ्लेम रो कथा कह जाउछि एंड द फ्लेम इंडिकेट जो फ्लेम आसुछि से शिखाटा कौन सूचित करुछि इंडिकेट एस्पिरेशन फील्ड विथ द लाइट एस्पिरेशन फील्ड विथ द लाइट आलोकरे पूर्ण होइछि अभिप्सा आलोकरे पूर्ण होइछि अभिप्सा एराइजिंग टू जॉइन सेटे उत्थित होछि कोन पई ना मेंटल पार्ट टू व्हिच व्हाट इज अबव माइंड आम मानसिक सत्ता सहित मानसिक सत्तार ऊर्ध्वरे जो सत्य रही से दुईटी को जोड़ी दवा पाई माने मानसिक सत्तारे तो आम रही ऊर्ध्व मानस रे हुए तो चेतनार गोटे उपस्थिति रही जहाँ सहित आम संयुक्त हो जाउछु द डिवाइन लाइट फ्रॉम अबव इज ऑफ वेरियस कलर्स ऊर्ध्वरु जो दिव्य आलोक आसुछि तांकर वेरियस बहुत प्रकार वर्ण रही अच्छा मने करंतु आपण को देखा गला व्हाइट व्हाइट रो अर्थ कौन ना व्हाइट इज द डिवाइन पावर ऑफ प्यूरिटी विशुद्धिर श्वेत रंग जोटा धला रंग सेटा विशुद्धिर दिव्य शक्ति आउ ब्लू जदि नील आसिला आपण बुझिबे ब्लू दी लाइट ऑफ दी स्पिरिचुअल light of the spiritual consciousness आपणकर आध्यात्मिक चेतनार
आलोक तार रंगटी होची नील ब्लू। अच्छा जदि गोल्ड आसिला स्वर्णाभ सोना रंग गोल्ड द ह्यू ऑफ द सुप्रामेंटल नॉलेज अति मानस शक्तिर सेटा होची ज्ञान आमे किछि दिन पूर्वे कबाट भांगी सुनार हातुड़ी रे अति मानसर आलोक को पृथ्वी रे अवतरण करिया को सुजोग देथिले। से अति मानस भाई भाई वॉइस कटुची जो जगार अच्छा नेटवर्क लगुनि बोधे जगह चेंज कर दिंदो। किंतु से कौन है ना एटा टिके इंटर एरिया तो आउ से नेटवर्क कटि जाउछ वर्तमान सुधा। आज्ञा हां भाई सुबिला हां मझिरे मझिरे कटियो मझिरे मझिरे आसीबो कोन करबा टिके एडजस्ट करबा जो। हां भाई भाई हां तापरे रहिछि knowledge from the intermediate planes। इंटरमीडिएट प्लेन्स कहले मध्यवर्ती भूमि बा मध्यवर्ती स्तर मध्यवर्ती स्तर रो जो ज्ञान रो आलोक माने मध्यवर्ती स्तर कहले कि आसी स्तर रे मध्य सेही स्वर्ण भा आकाश आलोक जो आलोकटी आसीबो। तापरे 3 नंबर रे कहउचन लिंक टू द स्काई एटी ओम रे गोटे ब्रैकेट दिया जाय छै ताको कहा जाउ छै गोल्डन। विश्व चेतना अति मानस भावापन्न होची आउ से कुआडे जाउची ना राइजिंग टू ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस विश्वातीत दिव्य चेतना दिगरे जाउची। ताले ई वर्ण जो दर्शन होबा ये भी बड़ आध्यात्मिक or a potentiality that is trying to lead the skull opening means the mental being the divine light शुभ्र आलोक ये 1 नंबर और 2 नंबर है पढ़ु the divine light from above or various सेठी अनेक जो आमे लाइट गुडी कथा पढिले
संभावना को सूचित करे। जदि आमे केबे ना से भली संभावना गुडी को देखुचु आमे कोन करबा ना ताको वास्तवता रे परिणत होबार देखुचु हमको तार स्वाभाविक लक्ष्य सिद्धि दिगरे काम करिया को पड़े। जोगर पद्धति अनुसरण करिया को पड़े व्हिच विल बी फॉलोड if this potentiality is realized and pursued to its natural goal। तार लक्ष्य प्राप्त होबा पर्यंत हमको सही लक्ष्य रे धावित होबा को पड़े। तापरे ये जो फायर डिवाइन फायर कथा कहा जाउची दिव्य अग्निर कथा से दिव्य अग्नि गोटे सामान्य दिव्य अग्नि नुहे से कहा जाउची द फायर इज द डिवाइन फायर ऑफ एस्पिरेशन। एटा आस्पृहार दिव्य अग्नि एमिति अग्नि गुड़िक आसो से वर्ण नहीं कि आसो आमको गोटे तात्पर्य दब सेमती हुए। आमको देखिया पड़ो जे ये जो एटा केवल गोटे आस्पृहार अग्नि नुहे एटा गोटे इनर तपस्या कहले अंतर तपस्यार दिव्य अग्नि। अच्छा मनुष्य तो अज्ञानतारे रही जेतेबेले एई अज्ञानता मध्य को बारंबार एई अग्निर तेज गुड़िक प्रवेश करे एवं पूरा शक्तिर सहित इनक्रीजिंग फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ता परिमाण भी अधिक और तार शक्ति भी अधिका तेज भी अधिका शक्ति भी अधिका जदि पुनः पुनः प्रवेश करे ताले हमको कौन मने हो जे अंधकार को भी हम आप बेले बेले लगे अंधकार कारण अंधकार एते बेसी किंतु जेते बेले अभिप्सार आउ अंतर तपस्यार दिव्य अग्नि अधिक रु अधिक अवतरण करे सेते बेले से अंधार को आलोक मानव मनर जो अज्ञानता आउ से कथा को जदि आलोचना करवा ताले से आई भली हम जेतेबेले अधिक रु अधिक अंधकार हमको लगे जे
ये आसुची अंधकार अधिक अच्छी एवं आलोक परिमाण कम अच्छी तपस्यार शक्ति को बढ़ेबे ଏବେ କଟୁଛି କି ବାପା? କଟୁନି, ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ଏତେ को अधिकରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହେଇପାରିବ ଆଉ ଅବଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇପାରିବ। ତାପର କଥାଟିକୁ ଏଇଭଳି ନିଆଯାଉଛି, ଆମ ମସ୍ତକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପାୱାର ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଶକ୍ତି এইটা নিজ ତେଣୁ ଏହା ହେଇପାରେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଏହି ଉଚ୍ଚତନର ଶକ୍ତି ନିଜ ଅବତରଣ ପାଇଁ ଇଏ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପ୍ତ କହୁଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶାନ୍ତି ବହନ କରି ଏହି ଚେତନାଟି ଆମ ଆମର ଶାନ୍ତି ସବୁ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଯିଏ ମସ୍ତକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି। এই ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଯଦି ଆମ ମସ୍ତକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତି ଆମେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କାମ ଯଦି ଏଇଟା ପରେ ଏଇଟା କାମ ନ କରିବାର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? ଏହା ହେଇପାରେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଆଶ୍ରୟ ଗୁଡ଼ିକ କଣ? ଗୋଟେ ଜଡଗତ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ କି ଏଇ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗୁଡ଼ିକ ଚାହୁଁଛୁ? ଯଦି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ
এই ଅବତରଣଟି ସମ୍ଭବ ହବ। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ତା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ପୁଣି କୋଉ ସ୍ତରରେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଦୈହିକ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ। ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବା ଗୋଟେ ହବ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଆଉ ମନ ଶରୀର ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ କରିବେ ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଆଉ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ, ସେ ପ୍ରାଣ ଓ ମନର ସଂଘର୍ଷ ଗୁଡିକ କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବ, ଦୈହିକ ସତ୍ତା ମାନେ ଆମର ଭୌତିକ ସତ୍ତା, ଆମ ଶରୀର ସତ୍ତା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୁଡିକ ସମ୍ଭବ କରିବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିଛି ଅବତରିତ ହେବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇ ଅବତରଣଟି ଖୁବ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦୃଢତର କରେ, ଖୁବ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର କରେ ଆଉ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଅବତରଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ଚାହିଁ ରହିବା ବା ଚାହିଁବା। ଆଚ୍ଛା, এইটা কিভাবে ভাবে করা যাଉଛି এই প্রস্তুতিটিକୁ ସେଇଟା ଆମେ ନାନା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଟା କରାଯିବ, ଏଥିରେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ ଏ ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ହବ। ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯଦି 6 ମାସରେ ହବ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହୁଏତ 6 ବର୍ଷରେ ହବ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସେ ରେଖାରେ ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲାରେ ବାନ୍ଧି ହେବନି, କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଆମେ ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୂତନ ଚେତନାଟି ଆସିବ ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଚେତନା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କ୍ରିୟା ହବ, ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଚେତନାଟି ଆଉ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଚେତନା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଅହଂର ବିଲୋପ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି। ଅହଂର ବିଲୋପ ହୁଏ, ମନ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ମନ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗଭୀର ହେଇଯିବ। ଖୋଲି ହେଇଯିବା ଏବଂ କଥା ଗୁଡିକ ଆମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରୁଥିଲା, ସେ
ଭାଇ ହଁ ହଁ ଏଟା ତ ବଡ ଉତ୍ତରଟା ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଆସୁଛି ସାଉଣ୍ଡଟା ଠିକ ଆସୁନି ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଧକଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି ମୁଁ ପଢିଦିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ରଧା ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଆର ପୁଣି ଆଲୋଚନା ଆମେ ଭାଇ ରଖିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଅଛି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥାଏ ମାନେ ସାଧକ ଅତିମାନସ କରଣ ବେଳେ ଯାହା ଯାହା ଅନୁଭୂତି ଆସିବ ତାହା ପ୍ରଭୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ତାର ହଁ ଏହା ଉତ୍ତମ ମସ୍ତକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଅବଶ୍ୟ ମାଙ୍କର ଭାଇ ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ପାଇଁ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢିଦେବି ହଁ ଭାଇ ଶୁଭା ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ପଢି ଦଉଛି ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ରଖିଦେବା ଭାଇ ହଁ ଏହାର ଆଲୋଚନା ଆରଥରକୁ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହଉଛେ ଭାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିରି ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି କୋଉଠି ଥାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଜଏନ୍ କରୁଛେ ଅନଲାଇନରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣୁଛେ ସେ ବହିକୁ ପଢିବା ପୁଣି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ଅନୁଭବ କରିବା ମାଙ୍କର ଏଇ ଶକ୍ତି ସେ ସାଧକକୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ସାଧକକୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଉତ୍ତମ ମସ୍ତକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଅବଶ୍ୟ ମାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ବହି ଧରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପଢିପାରିବେ 184 ପୃଷ୍ଠା ଏହା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଶକ୍ତି ଯାହା ନିଜ ଅବତରଣ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ବ୍ୟାପ୍ତ ତଥା ସୀମାହୀନ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆଲୋକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଦିକୁ ବୋଧକୁ ବହନ କରି ଏହି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ବରାବର ମସ୍ତକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କିଛି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅବତରଣ କରିଥାଏ ତାହା ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଏଇଟା ବଡ ଉତ୍ତରଟି ଅଛି ଭାଇ ଆସନ୍ତା ରବିବାରକୁ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ ଆମେ ଏଠି ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା